اللي عطيناه لكم هذاك مكمبريسي. دونك نمشي فايل اوبن، نجي vers dossier Windows Server 2008, je fais offrir. Donc, virtual machine. Après, je vais ma configuration de mémoire. Au minimum, je dois avoir 3 Go de RAM virtuel et 60 Go de disque dur. Le serveur est de 6 Go. Chez Banque, c'est de 6 Go. Voilà. Avec le direct, ils ont 4 Go. C'est mis, on est le serveur est. On a machine virtuelle, je vais faire avec 3 Go. Mais chez Banque, ils ont 6 Go. On va faire C'est bon. 2,5 pour l'installation de c'est bon. Bon. Je vais augmenter un peu. Voilà. 3 Go. D'accord. Banam ouvrir. نعمل اي كوبيت مش اي موفت. اي موفت il va remplacer les fichiers هذاك بقى نحط في دوكيومون تحت فيرتوال ماشين. دونك نعمل اي كوبيت اي كوبيت معليش كوبي خاطر remplacer il va le remplacer dans le dossier في سي دو بوان مي دوكيومون باش نعمل remplacement déplacement. باهي تو هو باش يديماري الاورديناتور. دونك جو فو هنا باش نخدموا الناس الكل من الميم ادريس. دونك جو دوا شونجي لادريس سي بي. دونك نمشي اديت فيرتوال نيتورك اديتور. ديماري الماشين. لكن باش نخدموا على ميم ادريس ريزو دونك ميم كونفيغوراسيون دادريس ريزو نمشي لهنا فيرتوال نيتورك اديتور بي ام نت 8 اللي هي كونيكسيونات. نجي نبدل هذه تلقوها انتم 2 ou bien 3 ou bien حطوها كل اون زيرو. تولي نخدم على l'adresse 192.168.0.0 ونجي نكونفيغوري دي اتش سي بي نبدلها لهنا 0 لهنا 0. داكور. ميم شوز بالنت باش نجم تكومونيكي على بي انترنت. نجم تكونيكي على الانترنت. دونك لهنا 192.168.0.1 حتى هي سبب صح. Donc, j'ai une interface de connexion. نعمل كنترول الت سوبريمي وقت جيت على السيرفر. مي مانتونون على الفيرتوال ماشين نعمل الت كنترول انسرت. والا نمشي لهنا فوالا لهنا كنترول الت هذيك تحل بالذات كنترول الت انسرت. déjà شفت l'abréviation voilà الكرسي عن كنترول يعني نفس كيف ماشي كيف باش ترجع من الرسيم يعني باش ترجع للسيرفيس اكسبلوطاسيون تخدم عليه. Le mot de passe c'est esprit 2013 mais avec E $. C'est pas E. Dollar esprit 2013. اللي هي الأ E commercial. ايه كوميرسيال. لا يديك هنا الويندوز سيرفر تحل. Comment? شغال بكيف منسوب عندنا شيء كبير كان كثير تاعك ومعنى كثير بارتاج كونيكسيون بارتاج كونيكسيون يعني donc notre vérifier les autres configurations sont de deux caches là donc nous cherchons on communiquer avec ماشي surtout l'internet Donc, la configuration de l'adresse, voilà, je me connecte à 192.168.0.3. D'accord? Donc, je dois modifier aussi l'adresse IP, elle doit être statique, pas dynamique, pour que les adresses ne me battent l'adresse de serveur.
C'est pas possible انه l'adresse تاع السيرفر كما رانا نعملوا adresse donc نعملوا adresse statique. علاش لازم نجمع ستاتيك السيرفر حاجه اخرى دي ان اس mon domaine is modèle statique ça donc la propriété utilisée donc on va utiliser exemple 192 l'adresse فين نحط 168 شنو l'adresse Voilà, il passerait par défaut. On va choisir l'exemple l'année dans le centre. D'accord? Passerait par défaut, il est 192.168.0.1 et serveur DNS, je retrouve 192.168.0.1. C'est bon. هذه l'étape الأولى نتاع configuration d'adresse IP statique. Donc je passe maintenant. نمشي propriété, je veux changer le nom du serveur. نمشي modifier. Donc je n'ai le nom de l'ordinateur. Je dois le changer. Exemple, je veux l'appeler 4 BI 1-6 esprit. Voilà. Ok. On va demander de redémarrer pour changer le nom. Donc, on va le fermer. Redémarrer. Je mets presque le nom du serveur Windows 8.5.6. Donc, je suis très bien en standard. Effectivement, Windows. Surtout, on a l'اسم ici, généralement, c'est très direct, c'est l'اسم domaine. Je dis ما ينعكس علاش نستخدموا في انفيرونمون فيه شو بداش يسرفر شو بداش نون دومين باش يبدا باش يتكسر شيء يعني كله باش sont des bons pratiques. Et ainsi, la configuration de SQL Server va prendre le nom de machine. Donc, l'SQL Server, la base de données, elle va être pour Windows 105. Donc, spécifique, non spécifique. Donc, comme l'ADA, il y a CTRL ALT insert ou bien hack. Donc, E commercial 2013. هي الآن في caractères spéciaux au majuscule normalement on a des majuscules des chiffres venus là c'est la même place on اه باش نكتبها في شيء Ben, on va passer directement vers la configuration. Ben, نمشي نكليك لهنا configuration du serveur. تجيني لهنا gestionnaire du serveur. Bon. Dis-moi. Oui. Allez, l'interface dans le gestionnaire du serveur. C'est bon. Bien. Pour entrer dans le gestionnaire de serveur, j'ai un outil administration, gestionnaire de serveur. D'accord? Ou bien, je t'ajoute tu cliques sur gestionnaire du serveur. Le gestionnaire du serveur, je t'ajoute le nom du serveur. On va installer le rôle. Et les différentes fonctionnalités. Exemple, le serveur DNS, l'acte direct, comment l'activer. Donc, nous, chez le rôle. Donc, ajouter le rôle.
أول حاجة on va ajouter un serveur d'application, après le serveur IS, serveur web, et après le serveur DNS et Active Directory. في مايكروسوفت خاطر خدمت جي بي جو خدمت بي اتش بي فما فرق ما بين السيرفر ويب والسيرفر دابليكاسيون. Apache, c'est un serveur web. JBoss, application, في Microsoft, IIS, c'est un serveur web d'application. Non? Serveur web d'application. Allez, serveur web d'application. IIS. IIS, les applications développées en ASP.NET. في بشي l'hébergement تاعها déploiement تاعها ما شنو بشي تبع السيرفر ما كناش نعمل ديبلويمون على ويندوز 7 اما تستحق IIS. علاش؟ وقتاش نحكي على سيرفر دابليكاسيون انا في السي شارب في الاس بي دوت نت نخدم افيك لونغاج سي شارب وي او نو الكود بيهايند نتاع لي باج ويب تاعي سي دو سي شارب شي لازم لي كومبيلاتور لازم ان سيرفر دابليكاسيون باش نجم نطلع لي فونكسيوناليتي دو كود بيهايند. Oui ou non? وقت نحكي على serveur d'application. Aussi, un DSP c'est une interface web. Graphic user interface نتاعها كلها sont du web. ASP شي لازم un serveur. هي اللي نجي نزوز نحط وتطلع تدخل الخدمة نتاعك. واش معناه serveur web c'est un serveur web d'application. وقت ما نحكي على IIS c'est un serveur web d'application. واضحة الحكاية هذه؟ زاد راه نجم نعمل هيبرجمون نتاع بي اتش بي سو IIS. علاش؟ خاطر IIS سي ان سيرفور ويب. وي شكون؟ IIS انترنت انترنت شوف على جوجل انترنت سيستم انترنت People information. Internet information system. Service. Information service. Internet information system. Internet information service. فما السيرفيس تاعو موجود هو السيرفيس يطلع هو سيرفر ويب هذاك علاش نطبقوا alors qu'est-ce qu'on va activer là même il faut un serveur d'application بالطبيعه automatiquement l'activation تاع الفونكسيوناليتي framework 3.5.1 puisqu'on travaille sur Windows 2008 R2 يخدم 3.5 Windows 2008 يخدم 3.5 mise à jour تاع R2 صارت 3.5.1 على الفريم ورك دوت نت 3.5.1 Windows Server 2000 Windows Server 2012 سي على يخدم على 4.0 ديجا كنشوفوا الفورم نتاعو كيما يشبه برشا للتاج يعني خاطر نمشيو نعرفوا كل Non, نعمل ajouter fonctionnalité. Après ça, je coche sur le serveur web de ZS. Pour le moment, je veux installer aussi le serveur DNS et le serveur support. L'étape, on va voir la deuxième étape. Donc, je vais cocher à l'access réseau campus, partage port CPIP. La prise en charge d'activation, elle va également directement le serveur web, fonctionnalité lettre framework. Oui. Voilà, transaction. Mise en charge, activation HTTP ou le voilà. فما كل شيء ثلاثه الاخرانيين هذوك ما تصير مشكله نسحقهم برشا في جهه الترانسفورماسيون تاع الدوكيمون كل شيء وقتاش نستعملهم يعني الاكتيفاسيون تاع الفونكسيوناليتي هذوك وما تجيش نخدم في الجهه خاطر فما حاجات يزيدهم في السيستم في سيرفيس لازم يطلع لما تو البيزوان تاع الانستالاسيون راك حنا كيف ديفلوبمون يسمي كل شيء كان هذا يعني تو كي كل شيء ما يسالش بزاف كل شيء باش تطلع لي باش تطلع لي
كيف باش نعدل هنا باش تعدل باش تجي معناها خاطر فما باش لازم نعمل كونفيغوراسيون تاع الاس اس ال معناها سوكيت سكيورتي اللي هما شويه نخدم على اتش تي بي اس معناها لازم يتحرك بالنوتر كور اتش تي بي اس معناها شنو نهرب هرب معناها واحده خلينا توا اما كيما راهو هما زاد نفس الانستالاسيون ما يسحقوش نفس نوع اتش تي بي اس وقتاش نحكي على اتش تي بي اس كذا السيرفر كذا حاجتي انا باش نخدم معناها افيك دي سي سي وقتاش السيرفر باش يكون تاع بيمون ليغ باغ اكزومبل لازم ناخذ سيرتيفيكا ونحضرها ونخدم على اتش تي بي اس سي بون نعم سيون لهنا باش نمشي نكوشي على الاسبي سي جي باش انكلو كوتي سيرفر هذاك نقول ديجا باش يجيو كوشي ونجي لهنا على 2 جي اس لهنا بي اس 6 سي بور لو ميلينغ ما عادش نخدم بي اس 7 اما بي اس 6 نخدم معناها التوب 3 ولا سي تي بي لازم ينكتيفي نعم لا هما الفونكسيوناليتي باقيين غادي حبوا يعملوا سيباراسيون لوجيك بين السي تي بي ولا السي تي بي والاوبشن معناها يخلوا هذاك السيرفر ويب ابليكاسيون وحده باش ما تساليش كونفيوز معناها كونفيوجن في البور اوكي وزاد راهو باش نخدم هذوما خاطر ما نجمش نخلط باش نعطيكم كل شيء توا خاطر ما باش نخدم هذاك سيرفر اكسشانج الاركيتكتور مايكروسوفت كبيره سيرفر اكسشانج السيرفر اكسشانج يخدم مع الاي اس خاطر سيستم سيرفر وحده تاع ميلينغ ما عادش نخدم معناها ما عادش نخدم بالميل اللي عندي انا ستاندرد نخدم عليه على الميل نتاعي شنو هذه هي 6 هي 6 اكستنسيون ابليكاسيون هي 6 هي كيش كي ميلينغ فوق هذا السيرفيكات شنو اكستنسيون سيرفر دو ميلينغ وحده يعني سيباراسيون اخرى معناها تاع ميلينغ نحضر انا دي سمين نحط كل شيء باغ اكزومبل يعني تولي عندي سبيد موديل نحط مش تاع جوجل تاعنا معنا خاطر انا حضرت سيرفر دو ميلينغ تاعنا فهمت؟ طيب نعم سويفون وي انستالي الاف تي بي جي با بزوان مانيش باش نستحق ان سيرفر اف تي بي فايل ترانسبورت بروتوكول ماهوش ان سيرفر اف تي بي مانيش ندخل باش نزيد دوكيمون ولا حاجه سيرفر دو ديفلوبمون ستيل بورتاي في حاجه مانيش نستحق الاف تي بي الاف تي بي باش نحل بور من برا يدخلوا يزيدوا من سباس دو ستوكاج فهمتني ولا document, le site de vide, la G, c'est le rouge, ça va. La lettre عندي إشكالية صغيرة نتاع configuration. بالطبيعة مازال ما حضرناش ليه ما كملناش les installations الكل. ممكن نضل ناقصين دي ميزاجور juste après l'installation تاع les composants اللي زدتهم تو، les rôles اللي زدتهم تو، les fonctionnalités تو. تو حضرنا نحن السيرفر نتاعنا، on va passer quoi. Ça y est, donc maintenant الخدمة تو باش نحضر السيرفر d'active directory. اوكي qui va gérer les noms de domaine ou les utilisateurs et les computers connectés à oui non il y a déjà اي لولاد باش نزيد تو باش نزيد لاكتيف دايركتوري جو في اكتيفي لو لاكتيف دايركتوري باش نزيد لا قص الثلاثه الاخرى باش نزيد انا لاكتيف دايركتوري شنو باش نزيد انا الرول شنو هما لي ستاب باش تعدي به؟ اجوتي ان رول كيفاش مشيت؟ هاي باش نزيد لاكتيف دايركتوري كاتولي تو جو اكتيفي لاكتيف دايركتوري باش نتعدى جيستيونير دي سيرفور هاي جيستيونير دي سيرفور لا هم يخدموا اجوتي من بعد اجوتي دي رول الرول باش نزيدو تو باش نفركس انا في الرول نتاعي باش نلوج عليه نشوفوهم مش عندي لاكتيف دايركتوري عندي سيرفيس دو سيرتيفيكات اكتيف دايركتوري مش هو سيرفيس وين تو سيرفيس دو دومين اكتيف دايركتوري شوفوا ما عنديش حاجه اخرى اكتيف دايركتوري نورمالمون c'est un service de domaine active directory si je parle de DNS et tout ça les noms d'utilisateurs sont des domaines je vais activer le rôle service active directory avec les fonctionnalités reliées à ce c'est bon next installé.
Une présentation de l'anglais. حتى بالعربية الفصحى هم وصلوا المعنى وريني انك فاهم عندي كلاس قريت كلاسيك يمنيت وش 60 étudiants 60 étudiants اوكي فهمت هاي الاولاد باهي لهنا كيما حكيت انا توا على سيدي احمد خليه يشوف عزيز هاي بابا انا تعلمت مع نفسي بقى مش على تكتب عندي انا تو انا من بعد كان قلت لكم ثم رابور جوست ابري لانستالاسيون ولا الكونفيغوراسيون دي كومبوزون مش طلعت لي ايرور تو هنا سي ايرور فيه الدومين حسب رايك معليش الايرور دي بيان حاجه اخرى جوست ياكتيفي السيرفيس عطيش اسم دومين ما حضرت حتى شيء شي لزمني هو كي يجي انا ديريكتومون مانيش نطلع لي ايرور نمشي نغلط الايرور هذوما ستاندار معناها هو يوريك البوا اورينتي عندي لهنا ce service n'a pas encore le rôle de contrôleur du domaine DNS ou un nom de domaine surtout ايش نعمل عطاني سوليوشن قال exécuter une installation ولا l'assistant d'installation du service du domaine Active Directory عندي deux méthodes باش نعمل l'activation هي je clique directement على هذاك ولا على هذاك والا نجي للديماري نعمل اكزيكوتي نكتب ديريكتومون ديسي برومو نحن انا جينيرالمون خاطر تصيروا مرات يصيروا دي زيرور على كي تعدل باليو ار ال هنا ولا بالليان مرات ما تعديكش الكوموند صحيحه ما تلانسيش الكوموند سي مشكل ديريكتومون عنديها بالبيت كوموند ولا بالاكزيك اوتوماتيكمون من بعد باش نتعدى توا البارتي تاع الانستالاسيون دي سيرفيس دو دومين اكتيف دايركتوري نورمالمون باش نعطي نوم دومين جي اكتيفي لو دي ان اس بيسكون با دي دومين وي نو وي اوكي لهنا عندي دو تيب دانستالاسيون خاطر مرات باش نجي نعمل لاكتيفاسيون تاع الاكتيف دايركتوري باش نعمل كونفيغوراسيون تاع الاكتيف دايركتوري باش نعمل لابجريد عندي الفوري مازالت موجوده يعني حضرت انا قبل نوم دومين عندي نوم دومين ولا عندي دي ان اس نجي باش نخدم على splitchrétien.com عندي سيرفر دي ان اس مكتوب عليه splitchrétien.com je vais utiliser معناها الفوري هذيك باش نستعمل النوم دومين هذاك والا on va créer notre propre créer le domaine. On va l'appeler exemple 4e année BI. 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 Esprit. Pointien. Exemple, ça le nom du domaine. Je dois vérifier la disponibilité s'il existe ou non parce que Marat n'a que 2 serveurs ou 3 serveurs, le même nom de notre domaine, donc on doit le changer. نجم يكون عندك un ensemble de serveurs et beaucoup de domaines. Non, non, il est au serveur normalement pour les zones عندك هذاك. Voilà, maintenant on va choisir un type. C'est bon. مش هكمل ولا كلش تخرج كلش تخرج ماشي بوا Bah maintenant on va passer pour installer nous devons avoir un serveur DNS déjà installé donc voici le serveur DNS
installé automatiquement les services. Les serveurs viennent. C'est quoi la différence? خليه يجاوبك على بعض تصبر شويه من بعد خاطر تفهم واحد. فما دي زوبيراسيون باش نعملوا تفهم باش نعمل بيها. دونك انا باش يخرج لي ميساج هذا il est impossible de créer des délégations نعمل وي نعمل suivant après انا باش يخرج l'NT DS وانا je veux créer le mot de passe نخلو نفس المود دو باس اللي عطيناه اللي هي esprit 2013 donc je vais le copier coller نعمل suivant maintenant باش تعدل l'installation de tous les services de domaine Active Directory. حاجه اللي زادت في الانستالاسيون هذوما انا باش يعطيني انجستري فيشي دو كونفيغوراسيون. علاش حضرت الموتباس هذيك سيدي انا مشكله السيستم ضرب لي لك دايركتوري ولا السيرفر عندي ان سيرفيس دو باك اب حضرت انا ديجا الباك اب هذيك اما يلزمني باش نبدل هذيك يلزمني الموتباس اللي عملت لي تو سيزون. حاجه اخرى نجم انا نفس السيرفيس هذاك فيشي دو كونفيغوراسيون مادام حضرت انا حاجه السيستم تاعي نزها نخدمها في نوت سيرفر نفس الكونفيغوراسيون جوست نبدل ممكن الادريساج ولا النون دو دومين. اما الادريساج ديجا راه موجود عندي في الخطوه معني باش بوانت على الادريس ستاتيك الموجود على السيستم. اوكي حد فيسبوك ولا لا C'est bon, on a terminé. Il va demander de redémarrer. Bien sûr, le démarrage على باش يدخل تحت السيرفيس. خاطر ما كناش قبل كنا نبوندو ديريكتومون على السين على ويندوز. لو مادام حضرت انا نون دو دومين لازم باش ندخل تحت النون دومين هذاك باش يجي اسم النون دو دومين سلاش ولا ليوتيليزاتور اللي هو ادمينستراتور باش نستعمل. هذاك علاش لازم يعمل الديماراج تحت الدومين اللي زاد له. ما تعملش هذا ما تنجمش تعمل انستالاسيون. ما تعملش انستالاسيون ممكن نحن شفنا كونفيغوراسيون هذه. الكونفيغوراسيون هذه خدمنا عليها كانت كونفيغوراسيون اوبتيمال باش تنجم تخدم مع يعني كيما مايكروسوفت كيف عندنا في ماشين صغير. وحتى كيفاش تعمل فورماسيون تاع شي بونس ديريكتومون باش يعطيك معناتها ديريكتومون باش تعدى كالتاج معناتها باش تعمل الانستالاسيون تاع الواحد الانستالاسيون تاع شي بون تاع باش تشوف كيفاش زدت لي زيتيليزاتور ماك تشوف كيفاش عملت لي سيرفيس نتاع الاتش بي سيرفر ماك تشوف شنو الزيتيليزاتور اللي استعملت كل ما تشوف نقولنا كل شيء حاجه لي كوميونيكاسيون دي كوش باس ماكش تخبط اللي هذيك حاجات موجوده في السيرفيس وانت كانجينيور انفورماتيك لازم تعرف خاطر مره تبلوكي لك سيرفيس وتصير لك مشكله في البورتاي وما تعرفش شنو اللي صاير. وي باش تعمل انستالاسيون بروفيسيونيل في ان انفيرونمون بروفيسيونيل هذه هي الانستالاسيون. اوكي مش هذه هي هذه احسن انستالاسيون. مش وقت زي ما عندنا ساعة لا ماشي اي نعم صلوا جماعة نحفظ
نعمل ريزوات ريزوات كمان كله الخطيب اي ما تنجمش شنو نفضل تبارك الله عليك نحب يسمي نحن نشجع الله يهديك هو شوف يا جماعه لو جينا الموت مش يصلي مش يصلي ولا عنده حاجه هذا بيرو يعني الشباب بقيت تكبر راكم في ذنوبك ما تحب تصلي ما تصليش خليها هذيك حاجه سكريه ما تمس سورتو الحكايه هذه سنسيبل ماذا ما ندخلوش Ok, ici, si vous remarquez, ça y a des noms de domaine dans l'interprétation. Bien sûr, juste une question. نحب نكونيكتي على un autre nom de domaine. خاطر انا مكان عندي مكانه جيت نحب ندخل على نوع دومين اخر باش نعمل؟ فما فاصون مثال شامل او تقنيه نشونجي ديريكتومون باش تبقى انت لهنا تحت نوع دو دومين هذا كونتي على نوع دومين هذا شنو؟ جوست نكتب النوم تاع ليوتيليزاتور نكتب اسم ليوتيليزاتور ات nom de domaine pointillé par exemple والا نكتب nom de domaine slash nom de domaine جديد slash l'utilisateur que je vais utiliser واضح انا باش نخدم على فرد نفس الutilisateur juste نعطيكم الانفورماسيون مانيش نكتب nom de domaine انا شو صرت عندك الادمنستراتور الله يرحمه صيفوا ذيك صيفوا صارت ايام نديرها صحيح جيتي هنا نجي في بالي نجي نعطيك عارف تسمع فيه حاجه تطول الانستالاسيون تلبس شويه شي اخبار سي سا اوكي باهي سي vous remarquez ici معناها l'erreur هذيك تنحت يعني بعد الكونفيغوراسيون ما عادش عندي سام تليفون نحيها نحات بزاف صح التليفون ما نقدرش نحط عليه باهي حضرنا لك الدايركتوري توا صحيح حضرت لك الدايركتوري شنو نعمل توا؟ باش نزيد دي زيتيليزاتور باهي فما دي زيتيليزاتور سيستيم comme les utilisateurs qui vont interagir avec le système. Les utilisateurs, je vais نحكي على l'utilisateur du service SQL. Parce que ça, je trouve que je connais le service SQL. باش تصير هذه الكوميونيكاسيون ما بين بعضهم اللغه. شي لازم اول حاجه يكون عنده الرول البريفيليج دو لادمينستراتور. باش تنحى المشكل تاع السيكوريتي سورتو ويندوز معناتها نقول انسايد الحكايات هذيك كلها ما تحمل لازم نعطيه الرول ادمينستراتور. Alors, il me faut un utilisateur. Il me faut un utilisateur de fichier texte. Il me faut un utilisateur quoi? Un utilisateur pour le service SQL. Ok? Un utilisateur pour l'administration de SharePoint, serveur SharePoint. Et un utilisateur pour le firme de SharePoint qui cherche des sites et des utilisateurs pour quoi? Pour l'analyse. Un utilisateur pour l'intégration et un utilisateur pour le reporting. أنا حضرت الماكينة هذه خاطر للبيع يعني حضرت جينيرالمون كنخلي أنا جوست باسكو السيرفيس نعطيهم لي ديفيرون معناها لي ديفيرون كات اللي هما معناها لي ديفيرون فونكسيوناليتي السيرفيس هو باش ياخذ لي سي سي اس سي سي اس اما لا خاطر علاش ديما نبقى نفكر ديما في التراسابيليتي والسيكوريتي نعرف انه لي اس ان سول يوتيليزاتور باش يعمل الانتيغراسيون l'analyse un seul serveur un seul utilisateur باش يعمل لي l'analyse et pour le reporting c'est un seul utilisateur ما تصيرش كونفلي كنطلع على لي سوليك ولا نتاع لي زوبيراسيون عندي اليوتيليزاتور شكون خدم الحكايه هذه كيف كوا اوكي
Alors, on va ajouter ces 6 utilisateurs. J'ai d'utilisateurs. J'ai activé l'Active Directory. Les outils d'administration. Je suis l'administration de l'Active Directory. Qu'est-ce que je vais administrer? Je vais administrer les utilisateurs et les computers dans le domaine. Alors, هذا النوم دو دومين نتاعي، هذا الدومين اللي خدمت عليه، الفوري نتاعي، ايش فيه؟ شحال ديفلوبي هنا بزاف؟ فيه لي زيتيليزاتور، لي كمبيوترز، لي دومين دو كونترول اي تو سا. معناتها تو باش نخدمو سور لي يوزرز. في اليوزرز هذوما لي زيتيليزاتور بار ديفول موجودين في السيستم. كل يوتيليزاتور واحد ديجا تعرفوا الانفيتي، تعرفوا ما نعرفش باقي تعرفوهم ولا لا. مي l'utilisateur le plus important, l'utilisateur principal, c'est l'administrateur. Pour créer un utilisateur avec le même rôle et les privilèges d'un administrateur, il y a un utilisateur. Directement, on un utilisateur add new user ou check, ou l'administrateur, je clique droit à l'administrateur, on a un copier. Qui a un copier, je vais l'interface, je vais l'ajout des informations à l'utilisateur. أنا مادام عملت كوبي، خاطر كي نعمل كوبي كيما هكا، يهز لي بريفيليج الكل. مش كيما نعمل انا يوتيليزاتور ونبدا نفكي فيه ادي جروب، خاطر كي نعملوا ابليكاسيون ممكن ننسى جروب ولا ننسى سيرفيس وننسى حكايات، تصير مشكل. احسن حاجه باش ناخذ 100% لي ميم بريفيليج لي ميم رول كو لادمينستراتور سي دو كوبي. باهي لي زيتيليزاتور اللي عندنا نحن هما اس كيو ال سيرفيس اول حاجه. بالطبيعه اي utilisateur je vais utiliser son nom et son prénom باش نزيد اللوجين qui va utiliser. هنا اللوجين c'est SQL service. C'est bon. SQL service. كي جيت انا administrateur de plusieurs noms de domaine نجم نختار انا الدومين باش نافيكتي تحت l'utilisateur. suivant. انا un seul domaine. شكون نستنى على السيرفيس؟ دومين حضرت نفس الدومين هذا. اوكي اللي هو او بي بي اي اسبري تريتيان. هذاك النوم دومين تاعك، لافيكتيف معناها دي ان اس باش نخدم به. ستان دومين، اوكي؟ بالنسبه للجو تاع لي زيتيليزاتور، كي نزيد انا نوفو يوتيليزاتور كيما حكيت لكم قبل، نجم نزيد دي زيتيليزاتور سامبل. باغ اكزومبل عندي 3000 بلس 3500 étudiants à اسبري باش نزيدهم للاكتيف دايركتوري. بويسكو تعرفوا شنو الحكايه هذيك اللي دي ال كذا، جي لي زامبورتي من سورس دو دوني اللي هي اوراكل ليزيتيليزاتور نتاعي ستوكي في اوراكل. باش نعمل لامبور نتاع ليزيتيليزاتور من اوراكل باش نعديهم للاكتيف دايركتوري افيك دي زوتي. انا بعد ما نعمل كرياسيون تاع ليزيتيليزاتور هذوما شنو الحاجه؟ اسكو ليزيتيليزاتور باش نعطيه مود باس بار ديفو والا ليزيتيليزاتور ما نجمش يبدل المود باس نتاعو. شنو معناها انا لي زيتيديون باش نعطيه جو في جينيري انا ان باسورد باش نجينيري الباسورد ومن بعد نعمل جينيراسيون تاع الباسورد جو في امبوزي à l'utilisateur de changer son password lors de la première ouverture du session. اللي هي l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. doit c'est obligatoire. خاطر انا باش نعطيه un mot de passe aléatoire combinaison ممكن من نوع والبرينون ولا وسي حاجه هكاك. والا كي نضل نحكي على دي زيتيليزاتور سيستم كيما الاس كيو ال سيرفر يلزم ما يلزمنيش ما نضلش انا نخدم نهار ويتيح لي المود باس اكسبيري ولا يدخل شكون يبدل لي المود باس. يلزم انه حد يدخل شكون يعرف الكونت تاع السيرفيس، حد يدخل ما ينجمش يعمل ما ينجمش يبدل معناها سون مود باس. نولي لهنا نولي l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe et le mot de passe puisqu'il ne change jamais il doit pas être expiré. Le mot de passe n'expire jamais. C'est tout bien, oui. Qui coche 60 jours. 30 jours plutôt. 30 jours. Notre dernier nombre de jours de l'esprit. توا باش نخدموا avec le même password. اي ولاد عرفتوا نثبتوا نركزوا في الحكايه هذه نكملوا مش نوع واحد. بريد خفيف خاطر انتم ماشيين روتار مش غلطين.
اوكي نكملوا الضريبه الخفيفه هذه نركزوا فيها وتنحبسوا جوست من بعد نجيو ليزوتيليزاتور سي بون. خاطر كي نحكي انا اس كيو سيرفيس معني السيستم يحكي مع بعض. ظل انت تخدم تجي وقت الريزولتا باش تفيش الريزولتا نتاعك تجي نوت باس اكسبيري وقت باش عملنا جنبيه يحبس السيستم الكل. فهمتني ولا؟ اي نحن نحطها نفسها باش ما ننسوهاش. كان الادمينستراتور يبدل كان الادمينستراتور حتى لو كان هو ادمينستراتور ما ينجمش يبدل. على خاطر الادمينستراتور ديما فما نوسيون تاع سوبر ادمينستراتور ديما زايد حوايج ديما زايد عليهم. فهمت؟ حتى كي نعمل كوكي كولي ديما راه الادمينستراتور اقوى منهم اقوى من اليوتيليزاتور الاخر. اوكي بس سي بون هذاك زبان نفس الحكايه بور لي زوتر يوتيليزاتور. اوكي سي بون كملنا توا هذوك مش نجم نزيدوهم لي يوتيليزاتور اخرين خليهم يزيدوا وحدهم ديجا سي بون وصلنا الفيديو نشوفوه.